long-standing relations because to women. I think that we have a lot to do in the future. We have to know better when we reinforce the situation. Now the situation, the only thing that you got happy is the national organization. But okay. Yep. But okay. Yang mulia Bapak Presiden mengucapkan selamat datang negara, pemerintah dan rakyat Indonesia. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih
Sebagaimana yang mulia ketahui bahwa hubungan bilateral kita baik dan terus berkembang. Tetapi saya yakin kita masih dapat meningkatkannya lagi di waktu mendatang. Meskipun pernah ada masalah politik di antara Indonesia dan Portugal, tetapi kita sepakat untuk lebih melihat ke depan karena sesungguhnya hubungan kita sudah berlangsung 5 abad sejak dulu. Oleh karena itu, alangkah membahagiakannya kalau kerjasama dan kemitraan terus kita tingkatkan dari waktu ke waktu untuk kepentingan rakyat kedua negara, rakyat yang ingin bersahabat dengan saudara-saudaranya. Dalam pertemuan ini nanti akan ada sejumlah isu yang akan saya sampaikan dan sampaikan menyangkut hubungan bilateral untuk kerjasama internasional. Namun saya akan mempersilahkan Yang Mulia Bapak Presiden untuk terlebih dahulu menyampaikan pandangan-pandangan. Bisa esta visita à Indonésia. Prioridade que eu pedi que acompanhe seja especialmente honrado de se encontrar na Indonésia. E eu, em particular, por ser o primeiro chefe de Estado de Portugal, para sabermos que os nossos dois povos estão ligados centenários laços de amizade. E agora o que queremos é tirar partido desses laços históricos, desse comércio intenso para projetar uma relação no futuro mutuamente vantajosa para ambos os dois. Nós constatamos que as relações políticas entre os nossos dois países são distantes, ao nível de vários países. Mas candidaturas que o país quer dizer, ou o conhecimento da Indonésia, para a comunicação cultural. Hey. Dr. Susilo Bambang Giroyono Silva, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic. The second document to be signed is agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on short-term stay visa exemption and the Minister of State and Foreign Affairs of the Portuguese. The third document to be signed is cooperation agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic in the fields of education, science and technology, culture, tourism, youth, sport of the Republic of Indonesia and the Minister of State. Included exchange of documents by both ministers.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Bapak Presiden, para menteri, para anggota pers dan media sekalian. Hari ini Indonesia mendapat kehormatan menerima kunjungan yang mulia Presiden Aníbal António Silva Cavaco Silva, Presiden Portugal, atas undangan saya. Ini kunjungan yang sangat bersejarah karena sejak tahun 1950 ketika pertama kali Indonesia dan Portugal membuka hubungan diplomatik, ini adalah kunjungan Presiden Portugal yang pertama ke Indonesia. Sementara Presiden pertama kita, Presiden Soekarno, berkunjung ke Portugal pada tahun 1960. Kunjungan ini sekaligus membuka lembaran baru untuk peningkatan kerjasama, persahabatan, dan kemitraan kedua negara. Kami memiliki tekad yang sama untuk menemukan peluang-peluang baru bagi kerjasama yang lebih kuat di masa mendatang. Dalam kunjungan beliau tadi telah kami laksanakan pertemuan bilateral yang berlangsung sangat produktif dan konstruktif. Hubungan bilateral berjalan baik dan terus berkembang, dan kami sepakat untuk memperkuatnya lagi di masa depan dengan menemukan peluang-peluang kerjasama yang baru. Di bidang ekonomi sebenarnya kita mencatat kemajuan yang signifikan, utamanya kerjasama di bidang perdagangan. Sebagai contoh, ada kenaikan 58% dari total perdagangan bilateral mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2011 yang jumlahnya sekarang mencapai 171 juta dolar Amerika Serikat. Presiden Portugal dan saya bersepakat untuk meningkatkan lagi nilai perdagangan ini sehingga perdagangan bilateral lebih kuat dan berimbang. Perkembangan ekonomi dunia yang masih diliputi ketidakpastian serta krisis belum sepenuhnya berakhir. Saya mencatat bahwa Presiden Cavaco Silva memiliki pengalaman yang panjang selama 10 tahun menjadi Perdana Menteri di Portugal, dan kemudian Presiden, dan beliau juga salah satu arsitek bagi pengembangan ekonomi di kawasan Eropa. Saya sependapat dengan beliau bahwa ekonomi Eropa akan pulih dan itu tentu membawa kebaikan bagi ekonomi global. Sementara itu dari pihak Indonesia saya mengusulkan sejumlah agenda kerjasama bilateral yang dapat kita tingkatkan di masa mendatang. Pertama, di bidang politik, dialog politik harus kita intensifkan dan kerjasama di berbagai forum global yang selama ini berlangsung baik, seperti saling dukung pada pencalonan di berbagai forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami sepakat untuk menjaga dan meningkatkannya. Yang kedua, di bidang ekonomi kami sepakat investasi dan perdagangan terus akan kita tingkatkan. Kerjasama di bidang energi termasuk energi terbarukan juga merupakan agenda yang kami pilih, termasuk kerjasama pariwisata dan industri pertahanan atau industri strategis. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada beliau, Presiden Cavaco Silva yang juga membawa delegasi bisnis. Dengan demikian kiranya bisa ditingkatkan interaksi dan kerjasama antara komunitas bisnis Indonesia dan Portugal. Usulan ketiga saya adalah untuk peningkatan kerjasama di bidang teknologi dan sosial budaya. Di dalamnya kerjasama di bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama di bidang pemuda dan olahraga,
dan saya mengusulkan kerjasama di bidang sepak bola, karena sepak bola Portugal kita ketahui sangat maju dan banyak fansnya di Indonesia. Demikian juga kerjasama di bidang budaya dan media massa. Yang keempat adalah meningkatkan kerjasama kita di forum-forum dunia, utamanya kita akan terus meningkatkan kerjasama Uni Eropa dengan ASEAN. Indonesia akan terus berkontribusi bagi penguatan ekonomi ASEAN, demikian juga Portugal bagi penguatan ekonomi Uni Eropa, serta meningkatkan kerjasama yang makin dekat antara ASEAN dengan Uni Eropa dalam bentuk comprehensive economic partnership. Demikian juga tentu kerjasama Indonesia Uni Eropa serta kerjasama Portugal dengan ASEAN. Kami juga sepakat untuk mengambil peran baik langsung maupun tidak langsung dalam forum G20 yang semuanya itu diabdikan untuk membuat ekonomi global kita makin stable, tapi juga tumbuh kuat serta inklusif dan beriman. Itulah saudara-saudara inti dari pembicaraan saya dengan Presiden Cavaco Silva tadi, dan saya senang sekali lagi karena kami sepakat untuk lebih meningkatkan kerjasama di antara kedua negara di waktu yang akan datang. Sekarang saya akan mempersilahkan kepada Presiden Cavaco Silva. Eu quero agradecer a Sua Excelência, o Presidente da República da Indonésia, Susilo Bambang Yudhoyono, o convite para visitar este grande país. Eu, a minha mulher e a comitiva que me acompanham, sentimos honrados com a hospitalidade que nos tem sido proporcionada da Indonésia. E esta minha visita à Indonésia tem um significado muito particular. É a primeira vez que um Presidente da República de Portugal visita este grande país. No entanto, os contactos entre os nossos dois povos são multisseculares. Há mais de 500 anos que portugueses e indonésios estabelecem relações comerciais em benefício mútuo. Celebramos, não há muito tempo, a chegada dos navegadores portugueses a este arquipélago, trazendo um pouco da Europa a esta parte do mundo e levando da Indonésia a sabedoria, a cultura, as tradições, os costumes das gentes do arquipélago da Indonésia. E amanhã terei a oportunidade de inaugurar uma exposição cujo tema é precisamente 500 anos de relações políticas e diplomáticas entre Portugal e a Indonésia, onde serão expostos documentos que mostram como os líderes dos dois países, desde há séculos, procuraram criar as condições para o fortalecimento das relações comerciais. Hoje as relações entre Portugal e a Indonésia são relações políticas excelentes. Têm-se intensificado os contactos bilaterais. Agradeço o apoio que recebemos da Indonésia para a eleição de Portugal para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, tal como foi com muito gosto que apoiámos a eleição da Indonésia para o Conselho dos Direitos Humanos. Minha, juntamente com o Presidente Susilo Bambang Yudhoyono, na celebração dos 10 anos da independência de Timor e da tomada de particular pelo dinamismo económico que a Indonésia tem vindo a registrar. E permitam-me que felicite o Presidente da República da Indonésia pelos sucessos que o país tem conseguido na última década. Um país que desempenha, como sabemos, uma posição de liderança na ASEAN. E a ASEAN
Estamos certos que não daqui a muito tempo Timor-Leste será mais um membro da ASEAN. Acompanha-me nesta minha visita à Indonésia uma significativa delegação empresarial. Os portugueses manifestam um interesse muito particular em contribuir para o reforço das relações da União Europeia com a Indonésia. Já ratificámos mesmo o acordo que foi estabelecido, o acordo de parceria e cooperação que foi estabelecido entre empresários indonésios e empresários portugueses, que vai ter lugar que tenha um passado em comum tão forte e tenha relações de amizade que duram há muitos séculos, com certeza que serão capazes de construir para o futuro um relacionamento comercial, científico, turístico. E ao povo da Indonésia, que Portugal fará tudo aquilo que estiver casos, seja a parte económica, seja a parte científica, seja a energia, que tivemos a oportunidade de falar bastante há pouco, seja a República da Indonésia. Se pudesse visitar Portugal, não daqui a muito tempo, leve Portugal, e estou convencido que uma visita, eu espero que se realize não daqui a muito tempo, futuro não muito distante. Terima kasih memenuhi undangan yang mulia berkunjung ke Portugal tahun depan untuk bisa meningkatkan kerjasama dan persahabatan. Terima kasih. Gentlemen, His Excellency, your Eminence. Non compромento.